Kakargahin pa namin yan pag mga magpinayan. Yung mga maliliit lang. Ayun. Sila Kambal. Si Kambal. Ayun yun yung bata. Ayun Diyan muna si Kambal. Mamaya na Bal. Ay, dito yung Ayan mamaliit. yung mga maliliit na kay kayo. Bilis. Ayun, yan. Si nanay na lang sa'yo, Bal. Bahala, Bal. Ayun na, Dali na, okay. agaw na. Ito. Ayan na, Okay, agaw doon. Wala pa, mamaya na kayo magsitalunan. Wait lang, wait lang. 1, 2, 3 ha, okay. Ayan na. Oh. Ulit! Ayusin mo ulit! 1, 2, 3, guys! Ay, si Ulit na!